Subscribe now. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हार्डलाइन और मैं हूं शौकत जरदारी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मेहरान यूनिवर्सिटी में जो मुबैना करप्शन हुई है या ऑडिट डीजी ऑडिट सिंध की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो इंकशाफात हुए हैं उसके हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन आज बात करने से पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से कि शाह साहब, ये लोग आपकी सर्च कमेटी के ज़रिए सर्च होकर इन ओहदों पर बैठे हैं और ये रिपोर्ट्स जो आपने ये महकमे बनाए हुए हैं ऑडिट के कि जी आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और जब ये महकमे रिपोर्ट्स बना के देते हैं तो वो रिपोर्ट सर्द खाने में हो जाती है। तो आप ये बंद कर दें, ये महकमे आपने क्यों खोले हुए हैं? क्यों ये आप आवाम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं जब उन महकमों का, उन इदारों का कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है? तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसा इन महकमों को रखने का? तो बहरहाल जी, हम जो मेहरान यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करें तो आज का जो ये हमारा स्ट्रीम है इसमें हम आज दो अहम चीज़ों की बात करेंगे। एक तो जो है वो मिस अप्रोप्रिएशन जो हुई कंस्ट्रक्शन वर्क में कोई 36 करोड़ की, उसकी हम बात करेंगे और उसके साथ हम जिक्र करेंगे जायदादों का, जो कि डीजी ऑडिट सिंध की रिपोर्ट में बताया गया कि वाइस चांसलर सिंध मेहरान यूनिवर्सिटी और डायरेक्टर फाइनेंस मेहरान यूनिवर्सिटी, ये दोनों साहिबान अपनी इन जायदादों को भी जस्टिफाई नहीं कर पाए जो इन्होंने यूनिवर्सिटी में दौरान मुलाजिमत ख़रीदी, और उसके साथ साथ इन दोनों साहिबान के बैरून ममालिक के जो दौरे हैं वो भी खिलाफ कानून जो है वो करार पाए हैं डीजी ऑडिट सिंध की रिपोर्ट में। और इन्होंने यूनिवर्सिटी के पैसे पर ये दौरे किए जो गैर ज़रूरी दौरे थे, इनकी क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, इनको ज़रूरत नहीं थी, और ऐसा कोई कदम उठाने के लिए जो प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं वो इन्होंने फॉलो नहीं किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जी वाइस चांसलर मेहरान यूनिवर्सिटी जनाब असलम उकेली साहब की जायदादों की कि जी 16 प्रॉपर्टीज़ इन्होंने ख़रीदी हैं इस पूरे टेन्योर में, और इसमें जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने ख़रीदी हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जी कासिमाबाद जो है हैदराबाद का टाउन उसमें है। उसके अलावा जी एक और प्रॉपर्टी जो कासिमाबाद की दे कासिमाबाद के अंदर है। उसके अलावा जी हैदराबाद का तालका है बहराम खान, उसके अंदर इनकी प्रॉपर्टी है। कासिमाबाद के अंदर 2 और प्रॉपर्टीज़ है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये वाइस चांसलर साहब के अपने नाम पर हैं जो कि ऑडिट की रिपोर्ट में आया है। और एक और छठी प्रॉपर्टी है इनकी क्लिफ्टन टाउन 1 में, ये कराची में है। और उसके अलावा उसकी आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो हम एज अ प्रूफ आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद उनकी मिसेज़ हैं, उनकी ठट्टा में प्रॉपर्टी है। हैदराबाद में उनकी कोई तकरीबन 3-5 प्रॉपर्टीज़ उनकी वाइफ के नाम पर है हैदराबाद में। उसके बाद जी कराची ईस्ट में गुलशन टाउन 1 में, गुलशन टाउन 2 में इनकी वाइफ की जो है वो प्रॉपर्टी है। उसके अलावा इनके जो बेटे हैं उनके नाम पर ठट्टा में प्रॉपर्टी है, और उसके अलावा जो है वो इनके दूसरे बेटे हैं उनके नाम पर भी ठट्टा में प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तो ये वो ऑथेंटिकेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बाकायदा बुक नंबर, रिकॉर्ड नंबर सब कुछ हमारे पास मौजूद है। अगर कोई क्लेम करना चाहता है कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये गलत बात है तो उसके लिए वो प्रूफ्स मैं आपके साथ साथ इसमें चला रहा हूँ। उसके बाद जी जो डायरेक्टर फाइनेंस साहब हैं वो वाइस चांसलर से भी 2 कदम आगे हैं। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तकरीबन 32 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें मैं आपको बताता जाता हूँ 1 बाय 1। जामशोरों में प्रॉपर्टी है इनकी, कासिमाबाद में, लतीफ़ाबाद में, कोटली में, फिर कासिमाबाद में इनकी प्रॉपर्टी है, फिर एक और प्रॉपर्टी इनकी कासिमाबाद में है, और हाला में इनकी प्रॉपर्टी है। हैदराबाद सिटी में इनकी प्रॉपर्टी है, कासिमाबाद, लतीफ़ाबाद, फिर हाला में प्रॉपर्टी है, कोटली में, लतीफ़ाबाद में, फिर कासिमाबाद में। ये सारी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इनके फैमिली के नाम नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि इन लोगों को तो शर्म नहीं आती जब ये पब्लिक का पैसा लूटते हैं और अपने बीवी, बच्चों, बेटों के नाम पर, बेटियों के नाम पर ये प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं और गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो सोई हुई सरकार है उसको भी ये नज़र नहीं आ रहा कि ये इतनी बड़ी करप्शन हुई है और इतने बड़े क्लेम इनके अपने ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं, लेकिन देयर इज़ नो एनी क्वेश्चन
raised. تو آگے بڑھتے ہیں جی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں صرف علاقے بتا رہا ہوں کیونکہ جن کی پراپرٹیز ہیں ان کو پتہ ہے کہ جی یہ ایون ان کی جو اسکیم نیمز ہیں، جیسے چلیں یہ اس کو اور آسان کر دیتا ہوں میں شیخ صاحب کے لیے کہ جی ان کی گاسپل ہومز میں ان کا ہے پراپرٹی ہے، اس کے علاوہ ان کی شریف اسکوائر میں پراپرٹی ہے، اس کے علاوہ ان کی حسن آباد MUECH میں پراپرٹی ہے، اس کے علاوہ جام شورو میں ان کی پراپرٹی ہے، وہی گاسپل ہوم میں ایک اور پراپرٹی. اس کے بعد جی انڈس بنگلوز میں ان کی پراپرٹی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا خاص طور پر گلستان بختاور ہاؤسنگ اسکیم میں ان کی پراپرٹی ہے. تو بہرحال لسٹ آف پراپرٹیز جس کے ایویڈنسز میں ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں، جو یہ وہ پراپرٹیز ہیں جو یہ لوگ جسٹیفائی نہیں کر پائے اپنے اس آڈٹ رپورٹ کے اندر. جب ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ پراپرٹیز جب آپ نے لیں تو ایک قانون ہے کہ گورنمنٹ کا، یہ بھی میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کر دوں کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آفیشل جب جاب لیتا ہے تو بفور جوائننگ اس کو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے. جب آپ وہ ایسٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو 50,000 سے زیادہ کی مالیت کا اگر کوئی ایسٹ آپ خریدتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ وہ اپنے ریکروٹر کو انٹیمیٹ کرنا ہے، بتانا ہے، اس کو ڈاکومنٹ کروانا ہے. یہی ایک صاف شفاف نظام جو ہے وہ اس کا ایک طریقہ کار ہے جو کہ آپ کے قوانین کے اندر موجود ہے، مگر وہ انفارچونیٹلی فالو نہیں ہوتا. تو یہ میں نے سوچا کہ ایک انفارمیشن آپ کے لیے جو ہے وہ ایک اضافہ ہو جائے گا آپ کی انفارمیشن میں کہ گورنمنٹ آفیشلز اور جو موویبل پراپرٹیز یا اموویبل پراپرٹیز جو بھی یہ لوگ لیتے ہیں، جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز ہیں، ان کو باقاعدہ اپنے اپنے اداروں کو بتانا ہوتا ہے اور ان کو باقاعدہ انٹیمیٹ کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ چیز میں نے لی ہے لیکن یہاں پہ کوئی ریکارڈ نہیں، اس لیے جسٹیفائی آڈٹ میں اس کو نہیں کیا جا سکا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اب اگلا جو میمو ہے، میمو 14، مس پروکیورمنٹ ان ڈیولپمنٹ ورکس، 36,39,39,000 روپے کا یہ انجسٹیفائڈ گھپلا ہے، جس میں آپ کو بتاؤں کہ جو کانٹریکٹرز ہیں جن کو یہ جسٹیفائی نہیں کر پائے، جن کو فائدہ دیا گیا، جن کو زیادہ مراعات دی گئی یا زیادہ پیمنٹس کی گئیں، اب وہ کک بیکس ہیں کیا ہیں، یہ تو ظاہری بات ہے جب کوئی انویسٹیگیٹ کرے نا، FIA کرے، نیب کرے، اپنا اینٹی کرپشن کرے، جب کوئی جاگے، کسی کا ضمیر جاگے، کوئی خود سے سوال کرے کہ یہ ایک ہماری ایک بہت بڑی درسگاہ میں یہ اتنی بڑی مس اپروپریشنز ہوئی ہیں اینڈ دیر از نو اینی کویسچن آسک. نہ کوئی ممبر آف دا پارلیمنٹ اٹھ کے اس پر سوال کر رہا ہے، نہ کوئی سندھ اسمبلی کا ممبر، نہ اپوزیشن کے لوگ، نہ میری وہ بہنیں جو اسمبلی کے اندر بڑی ایکٹیو نظر آتی ہیں، وہ بھی اس پہ کوئی سوال ریز نہیں کر رہی. ہر جگہ خاموشی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے. اب یہ جی جو کانٹریکٹرز ہیں جن کے اوپر سوال ریز ہوئے ہیں، محمد اسماعیل کانٹریکٹر کا نام ہے، MS محمد اسماعیل، تقریباً 53 ملین روپے کا انجسٹیفائڈ اماؤنٹ ہے جو کہ مس پروکیورمنٹ ہے. MS مارول انجینئرنگ ورکس تقریباً 53 ملین. MS عبید اللہ قریشی تقریباً 1 ملین. اس کے بعد MS امیر محسود کمپنی تقریباً 4.6 ملین کا یہ انجسٹیفائڈ اماؤنٹ ہے جو کہ ڈیولپمنٹ ورکس کی مد میں مس اپروپریشنز ہوئیں. اس کے علاوہ جی MS میٹرو انجینئرنگ سروسز ہے 1.47 ملین. MS ٹیکنالوجی مین پاور ایسوسیٹس ہے 1.18 ملین. MS ٹیکنالوجی مین پاور ایسوسیٹس کا ایک اور کانٹریکٹ ہے 0.53 ملین. اس کے علاوہ MS عمر جان اینڈ کمپنی 60 ملین کا اس میں انجسٹیفائڈ مس پروکیورمنٹ ہوئی. اس کے علاوہ MS سندھ ٹریڈرز 1.498. MS وزیر علی مہر 96.84 ملین کا اس میں مس پروکیورمنٹ ہوئی. MS کاشف کنسٹرکٹر خیرپور 11 ملین کا اس میں جو ہے وہ انجسٹیفائڈ آڈٹ رپورٹ بتاتی ہے کہ یہ اماؤنٹ انجسٹیفائڈ ہے. پھر MS سکندر علی کھوکھر لاڑکانہ 61 ملین کا انجسٹیفائڈ ایکسپینس. اس کے علاوہ کچھ ڈفرینٹ کانٹریکٹرز ہیں جن کو چھوٹے چھوٹے کام دیے گئے، تقریباً 1.27 ملین ہے. اور 5 ملین کا ایک اور ہے ریزیڈینشل بلڈنگ ریپیئرز کے لیے، جیسے ریزیڈینشل بلڈنگ میں جو کام کاج ہوتے ہیں. اس کے علاوہ MS افنان ایسوسیٹس ہیں
उनका भी तकरीबन कोई 8.81 मिलियन का अनजस्टिफाइड अकाउंट है और ये कोई तकरीबन 36 करोड़ 21 लाख रुपए बनते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारा आज का पार्ट 3 जिसमें हमने आपके सामने रखी डीजी सिंध ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उठाए गए सवालात में से कुछ मालूमात आपके सामने रखी, और वो मालूमात थी वाइस चांसलर जनाब असलम मुकेली साहब और जो डायरेक्टर फाइनेंस है मुनीर शेख साहब, इन दोनों साहिबान ने जो जायदादें बनाई यूनिवर्सिटी में नौकरी के दौरान, कैसे बनाई, कहाँ से बनाई, पैसे कहाँ से आए, रसीदें कहाँ हैं, वो ये रसीदें देने में नाकाम रहे। और ऑडिट जो डीजी ऑडिट सिंध हैं उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं कि इन्होंने ये सारी गैर कानूनी जायदादें बनाई हैं, कवानीन को इन्होंने फॉलो नहीं किया, खिलाफ कानून इन्होंने बनाई हैं, लेकिन सिंध सरकार खामोश है और सिंध सरकार ये बात सुनने से कासिर है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।